अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख माहिर यासीन अल-फहल हाफिज़हुल्लाह ने मुताखिरीन और मुतक़द्दिमीन के माबैन 7 फ़र्क बयान किए हैं और इन सब का ताल्लुक़ उलूम हदीस, जरह व तअदील, इल्म हदीस के साथ है। शेख हाफिज़हुल्लाह की किताब अल-जामे फ़िल इल्ल वल फ़वाइद, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 122 से लेकर 128 तक ये बहस है। मुसूफ़ ने पहले एक मिसाल बयान फरमाई जिस पर हमने मुस्तकिल एक लेक्चर की शक्ल में बहस की कि शेख हाफिज़हुल्लाह को ये गलती लगी है, हालांकि मन ज़राहुल कै वाली रवायत कुछ मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन के यहाँ भी सही है, जिसकी तफसील हमने बयान कर दी थी। यानी हमारे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये मिसाल अपने मौक़िफ़ पर सही बनती ही नहीं है। कोई ऐसी मिसाल देते जो सिर्फ़ मुतक़द्दिमीन के यहाँ, तमाम के तमाम मुतक़द्दिमीन के यहाँ सही होती और मुताखिरीन मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ़ होती। ऐसी मिसाल नहीं दे सके। जो मिसाल दी है मन ज़राहुल कै वाली, वो हमने साबित किया कि वो तो इमाम इब्न खुज़ैमा भी सही कह रहे हैं अपने सही में लाकर, इमाम तिरमिज़ी ने भी हसन कहा है, इसी तरह और भी कुछ मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने उस मुतक़द्दिमीन में से उस हदीस को सही कह रहे हैं। वो मिसाल बनती नहीं। तो जब मिसाल ही नहीं बनती, अब उस मिसाल पर बुनियाद रहकर ये फ़र्क वादे किए हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये फ़र्क भी दुरुस्त नहीं है। हम इख्तिसार के साथ वो बयान करना चाहते हैं। पहला फ़र्क ये लिखते हैं मोहतरम शेख माहिर यासीन अल-फहल हाफिज़हुल्लाह के मुताखिरीन नक़द हदीस में रावी के तमाम अहवाल का इहाता नहीं करते, जबकि मुतक़द्दिमीन करते हैं। ये बात हर वो शख्स जानता है जो मुताखिरीन अइम्मा रहमहुमुल्लाह की कुतुब जरह व तअदील, कुतुब तखरीज व तहक़ीक़ से वाकिफ़ है। यानी ये इतराज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह को ही ले लें। क्या शेख अलबानी रहमहुल्लाह जब रुवात पर जरह व तअदील के हवाला से बात करते हैं, क्या ये तमाम अहवाल का अहाता नहीं करते? इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह को ही ले लें, इमाम ज़हाबी को ले लें। क्या ये मुहद्दिसीन एक रावी पर जब बात करते हैं उनके तमाम अहवाल का अहाता नहीं करते? ये कितने जुल्म की बात है कि ऐसी बात मुतअख्खिरीन अइम्मा मुहद्दिसीन के हवाला से कही जा रही है जिसका इंसाफ और हकीकत से दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं। यही वो मुहद्दिसीन है मुतअख्खिरीन जिन्होंने मुतक़द्दिमीन के फ़नून को निखारा है, उस पर बड़ी ज़्यादा मेहनत की है और एक एक बात पर ऐसे काम किया है जैसे बाल की खाल उतारी जाती है। मुख्तालितीन पर अलग किताबें लिखी, मुदल्लिसीन पर अलग किताबें लिखी, ज़ुअफ़ा पर अलग काम किए, इल्ल पर अलग काम किए। यानी कौन सा ऐसा फ़न है जिस पर मुतअख्खिरीन ने काम नहीं किया? तो ये फजूल सा एतराज़ है कि मुतअख्खिरीन रावी के तमाम अहवाल का अहाता नहीं करते, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा फ़र्क ये बयान करते हैं, मुतअख्खिरीन ज़वाबित पर इत्माद करते हैं, ज़वाबित पर अक्सर यानी गालिबन, लेकिन मुआसरीन ने तो इसको और आसान बना दिया, जबकि मुतक़द्दिमीन के अहकाम इस्तिक़रा पर मबनी होते हैं, तौसीक़ तजरी पर मबनी होते हैं, हिफ़्ज़ और कसरत मुमारसत और मुज़ाकरा भी उनके पास होता है।
یہ بحث کا خلاصہ ہے جو شیخ ماہر یاسین الفاضل حافظ نے کی ہے۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ متاخرین محدثین رحمہم اللہ نے بھی استقراء، توثیق اور تجریح پر بہت زیادہ مفصل بحوث کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ان متاخرین کے پاس بھی بہت زیادہ تجربہ تھا، پوری زندگیاں ان لوگوں نے متقدمین کی طرح علم حدیث میں وقف کر دی تھیں۔ تو اب یہ تانا دینا کہ متاخرین کے پاس کثرت ممارست نہیں تھی یا یہ استقراء سے کام نہیں لیتے تھے، توثیق اور تجریح میں یہ تمام چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتے تھے، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی استقراء کتنے زیادہ متاخرین ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے استقراء کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ محدثین نے ان کے حوالہ سے صراحتیں کی ہیں، وضاحتیں کی ہیں کہ ان کو بھی استقراء تام کا درجہ حاصل تھا۔ امام ذہبی کو ہی لے لیں، اللہ اکبر۔ امام ذہبی کے متعلق تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے کہا، شیخ الجرح والتعدیل، یہ جرح و تعدیل کے شیخ تھے، الطبقات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101۔ اسی طرح ابن ناصر الدین نے کہا، ناقد المحدثین و امام المعدلین والمجرحین۔ پھر آگے اسی عبارت کے آگے لکھتے ہیں، وَكَانَ آیَةً فی نقد الرجال عمدةً فی الجرح والتعدیل۔ اللہ اکبر۔ الروض الوافر صفحہ نمبر 31 ہے۔ علامہ سخاوی نے کیا کہا، وہ فرماتے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ، الْإِعْلَانِ بِالتَّوْبِیخ صفحہ نمبر 722 ہے۔ یعنی یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ کتنے اقوال اور بھی بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں کہ اس محدث اور امام کو جرح و تعدیل میں، علم حدیث میں استقراء کا درجہ حاصل تھا۔ اور اسی طرح کے اقوال امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بھی ملتے ہیں، اور بھی کئی ایک محدثین۔ بہرحال تیسری بات، شیخ ماہر یاسین حافظ اللہ لکھتے ہیں کہ متاخرین نے نظری قواعد بنائے ہیں اور خود ان قواعد میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اہم محدثین نے جو قواعد بنائے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بنائے، بلکہ متقدمین کی کتب کے دراسہ کرنے کے بعد بنائے ہیں۔ متقدمین کے جو قواعد تھے وہی قواعد متاخرین نے بنائے ہیں، انہی میں ہی بحث کی ہے، کوئی نئے قواعد نہیں بنائے۔ لکھتے ہیں، لیکن متقدمین کے ہاں قاعدہ روات کے مابین وصل اور ارسال، مرفوع اور موقوف، زیادت اور نقص میں اختلاف کے وقت قرائن کے ساتھ ترجیح دیتے تھے متقدمین۔ یہ روات کے احوال پر دقیق تامل پر مبنی ہے، خصوصاً وہ روات جو مختلف ہی ہیں، اور اسی طرح جو مختلفی متن مروی ہیں۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے اہم متقدمین نے بھی وصل اور ارسال میں، مرفوع اور موقوف میں، زیادت اور نقص میں فرق کیا ہے۔ جب یہ فرق آ جائے کسی حدیث کی تحقیق میں، علل میں، تو اہم متاخرین بھی قرائن کو دیکھتے ہیں۔ کون کہتا ہے قرائن کو نہیں دیکھتے؟ یعنی یہ غلط بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہر بات پر مثالوں کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ علل حدیث کا دورہ بڑا طویل ہے، ہم چاہتے ہیں اختصار کے پیش نظر تمام بحوث پر ہم کچھ نہ کچھ بحث کریں۔ اہل فن یہ جانتے ہیں کہ اہم متاخرین قرائن سے کام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ چوتھی بات، ماہر یاسین صاحب لکھتے ہیں، متاخرین نے احادیث کی تصحیح اور ان کی تقویت میں شواہد اور متابعات کے ساتھ مبالغہ کیا ہے۔ یہ بات لکھی ہے، یہ بات غلط ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض معاصرین نے اسراف سے کام لیا
بعض معاصرین نے اسراف سے کام لیا، انہوں نے خطا کو خطا کے ساتھ تقویت دی۔ بعض کی بات نہیں ہو رہی، بعض تو شاذ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں، بعض تو باتیں غلط بھی کر جاتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ایک محدثین کے زمرہ پر ان کے منہج پر تنقید کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ناانصافی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شیخ ماہر صاحب حافظہ اللہ آپ کے معاصرین میں ہی تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ، خطا کو خطا کے ساتھ تقویت دی ہے، تو وہ جس نے تقویت دی ہے وہ علم حدیث سے جاہل ہوگا، ناآشنا ہوگا۔ جو بھی شخص ائمہ متقدمین سے ہے یا متاخرین سے ہے وہ تو خطا کو خطا سے تقویت نہیں دیتے، اس کا رد کرتے ہیں۔ میں چند ایک حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ شیخ ماہر یاسین حافظہ اللہ کے معاصرین میں سے امام البانی رحمہ اللہ تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان الشاذ والمنکر مردود لأنه خطأ والخطأ لا يتقوى به، بے شک شاذ اور منکر مردود ہیں کیونکہ یہ غلطی ہیں اور غلط سے تقویت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح لکھتے ہیں وما ثبت خطأ فلا يعقل ان يقوى به روایت اخرى في معناها فثبت ان الشاذ والمنکر ما لا يعتد به ولا يستشهد به بل ان وجوده وعدمه سوا، یعنی جس سند اور متن کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو یہ معقول ہی نہیں ہے کہ اس کے ہم معنی روایت اسے تقویت پہنچائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ شاذ اور منکر کی وہ اقسام ہیں جو کسی قطار و شمار میں نہیں ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں بطور شاہد پیش کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں، اور یہی منہج تھا محدثین کا، ائمہ متقدمین کا، یہی منہج تھا متاخرین کا، اور یہی منہج ہے آج کے معاصرین کا۔ الحمدللہ یہی منہج ہے، تو تانا ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تانا بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو فرق ہے ہی نہیں۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صلاۃ التراویح للالبانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 57 ہے، 57، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ علل میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا والمنکر ابدا منکر، منکر روایت ہمیشہ منکر ہی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، منکر یہ بھی غلطی ہوتی ہے، تو یہ منکر ہی ہے، کسی کو تقویت نہیں دے سکتی۔ دیکھیں یہی منہج متقدمین کا ہے، یہی منہج متاخرین کا ہے، اور یہی منہج معاصرین کا ہے، تو اتنی بڑی ناانصافی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول العلل و معرفت الرجال روایت المروزی صفحہ نمبر 167 رقم 287 ہے۔ نیز ہمارے معاصرین میں سے شیخ طارق بن عوض اللہ حافظہ اللہ نے اپنی کتاب الارشادات فی تقویت الاحادیث بالشواہد والمتابعات کے مقدمہ میں تفصیل سے اسی مسئلہ کو بیان کیا ہے کہ خطا کبھی بھی خطا کو تقویت نہیں دیتی۔ بعض احباب حسن لغیرہی کے مسئلہ میں جب اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں تو اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ان بے تکی باتوں میں بھی یہ بھی ایک بات ہے، لو جی یہ خطا سے خطا کو تقویت دے رہے ہیں، یہ تو کون دیتا ہے تقویت؟ وہی شخص دے گا جو علم حدیث یاری ہوگا، علوم حدیث سے ائمہ محدثین کے منہج کا دشمن ہوگا، وہی تقویت دے گا۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں محدثین، معاصرین، متاخرین، متقدمین، یہ سب کا منہج ایک ہے، الگ الگ منہج نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں شیخ ماہر صاحب لیکن متقدمین کے ہاں حدیث کی تقویت مطابعات شواہد کے ساتھ ہو جاتی ہے،
तो ठीक है, हमने क्यों कब इनकार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यही मनहज था मुताखिरीन का। मुताखिरीन के यहाँ भी हदीस तवाब शवाहिद के साथ सही हो जाती है। जो रवायत गलती और वहम से महफूज हो, बिल्कुल ठीक है। यही मुहद्दिसीन का मनहज था, मुतकद्दिमीन का, और यही मुताखिरीन का मनहज है। पांचवा फ़र्क लिखते हैं, मसला तदलीस में मुताखिरीन ने खुसूसन मुआसरीन ने मुदल्लिसीन की रवायत को मलूल कहा है, अगरचे उसकी ख़ास रवायत में तदलीस साबित ही हो। फिर शेख महर साहब हाशिया में, यानी इस इबारत की हाशिया में लिखते हैं कि हम कसीर तदलीस और कलील तदलीस के मुवाफ़क़त की तायद करते हैं। यानी कसीर तदलीस और कलील तदलीस में फ़र्क है कि कसीर तदलीस की आने वाली रवायत ज़ईफ़ है और कलील तदलीस की आने वाली रवायत सही है। तो ये शेख ने नीचे हाशिया में तफसील लिखी है, बात की है। तो हम कहते हैं मोहतरम, आप कैसी बातें कर रहे हैं। यही मनहज है मुतकद्दिमीन का। मुतकद्दिमीन आइमा भी कसीर और कलील में फ़र्क करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के मुहद्दिसीन उलमा शयूख वो भी मुतकद्दिमीन, वो भी कलील और कसीर का फ़र्क करते हैं। आप शेख अलबानी रहमतुल्लाह को देख लें, क्या वो फ़र्क नहीं करते। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब को देख लें, क्या वो फ़र्क नहीं करते। यानी जितने भी मुताखिरीन को की किताबें हैं इल्म हदीस पर, तखरीज व तहकीक पर, उलूम व फ़नून पर, वो किताबें बरी हुई है इस मसला से कि फ़र्क है। हाफ़िज़ इब्न हजर फ़र्क नहीं करते। फ़तहुल बारी बरी हुई है, मुस्तकिल किताब लिखी हुई हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने तबक़ातुल मुदल्लिसीन। क्या वो कसीर और कलील का फ़र्क नहीं करते। करते हैं। इमाम लाई का फ़र्क नहीं करते। करते हैं। क्यों नहीं करते। यानी इमाम हाकिम को देख लें, क्या फ़र्क नहीं करते। करते हैं। सारे मुहद्दिसीन फ़र्क करते हैं। तो ये हमें क्यों गलती लग रही है कि मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन का अलग अलग मनहज है। ऐसी बात नहीं है। जब हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को देखते हैं, वो भी फरमाते हैं माँ यानी फ़लाँ की तदलीस किस कदर कम तदलीस है। कलील तदलीस के लफ्ज़ मुतकद्दिमीन से भी मिलते हैं, मुताखिरीन से भी मिलते हैं। कसीर तदलीस के अल्फाज मुतकद्दिमीन से भी मिलते हैं, मुताखिरीन से भी मिलते हैं। किसी शख्स की जुज़वी गलती को मुहद्दिसीन के माबैन तकाबुल करने के लिए दलील बनाकर पेश करना, ये कोई इल्मी खिदमत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुतकद्दिमीन अलग मनहज वाले थे, मुताखिरीन का मनहज और था। ये बहुत बड़ी बात है। इस बड़ी बात को साबित करने के लिए इस तरह की कमज़ोर बातें की जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसी तरह शेख हाफिज़हुल्लाह छठा फ़र्क ये बयान करते हैं कि मुताखिरीन में ये काम शुरू हुआ कि ये जी सहीह अला शर्त शेखैन है। इस पर शेख ने अपनी किताब अल-जामे फ़िल इल्ल सफ़ा नंबर 122 से 126 तक बहस की। शर्त शेख यानी सहीह अला शर्त शेखैन या शर्त बुखारी शर्त मुस्लिम, ये इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने इस फ़न पर तो मुस्तकिल किताब लिख दी ना, मुस्तदरक की हाकिम इसी फ़न पर है। ये एक मुस्तकिल लेक्चर का इस बहस पर मुस्तकिल लेक्चर होना चाहिए, मुहताज है कि तफसील बयान हो। अब हम खुलासा कलाम ये हम बयान करना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। शर्तुन हाज़ा हदीसुन अला शर्त शेखैन का जुमला, इसके पीछे शुरूत हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं। ये सोए हुए मुहद्दिस ने नहीं बोल दिया, इसकी तफसीलात हैं। तो ये हम खुलासा कलाम यही है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो शख्स इसमें इख्तिलाफ कर रहा है उनको दिरासा करना चाहिए। बुखारी मुस्लिम की शरायत हैं, उन शरायत पर मुहद्दिसीन ने 20 किताबें लिखी हैं। 20 सैकड़ों किताबों में ये बहूस हुई हैं कि इमाम बुखारी की कौन सी शर्तें हैं, मुस्लिम की कौन सी शर्तें हैं। यानी ये तफसील तलब मसला है, इस पर हम अलग एक लेक्चर दे रहे हैं इंशाल्लाह। 7वां फ़र्क फरमाते हैं इन किताब मजहूल मुब्तदे में भी मुतकद्दिमीन मुताखिरीन को का फ़र्क है। और ये यहाँ भी ये कमज़ोर बातें हैं। हम कहते हैं
जो इनकिता मजहूल और मुब्तदे में मुतकद्दिमीन का मनहज था वही मनहज मुताखिरीन का है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आखिरी बहस जो है इनकिता मजहूल और मुब्तदे की, ये अलजाम फिल इल्म वल फ़वाइद 126 सफ़ा नंबर पर ये आप देख सकते हैं। इन सारी बातों का खुलासा ये है कि अइम्मा मुहद्दिसीन खा मुतकद्दिमीन हो खा मुताखिरीन हो, इनके मनहज का फ़र्क साबित करना ये दुरुस्त नहीं है। फ़र्क साबित करने वाले का मनहज गलत है। हम अला वजहिल बसीरत की बात करते हैं कि मुताखिरीन ने, मेरी मुराद इब्न हजर, मेरी मुराद ज़हबी, मेरी मुराद इब्न अल-मुलक्किन, इब्न अब्दुल हादी, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम वगैरहुम रहमहुमुल्लाह अजमाइन, ये सारे मुताखिरीन जितना इन्होंने मुतकद्दिमीन को पहचाना है, इनकी कुतुब के दरासे किए हैं। आज का शख्स जो मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन के दरमियान जंग जारी करवाना चाहता है, अलग अलग साबित करना चाहता है, आज का ये शख्स इन मुताखिरीन के बनिस्बत मुतकद्दिमीन को कुछ भी नहीं जानता। यानी इसका मतलब ये है कि आज के शख्स को मुतकद्दिमीन का पता, उनका मनहज क्या था, ये मुताखिरीन को नहीं पता था। इसका ये मतलब है फ़र्क करने वालों के यहाँ। हमें अल्लाह से डरना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा में ये फितने फसाद की फ़ज़ा को ख़त्म करना चाहिए। जितना मुतकद्दिमीन को इब्न हजर, इमाम ज़हबी, इमाम हाकिम, इब्न हिब्बान, इमाम बहकी, इब्न मुलक्किन जानते थे, इतना महर यासिन अल-फाल साहब नहीं जानते, शेख हमजा मिली बारी साहब नहीं जानते मुतकद्दिमीन को, जितना ये मुताखिरीन का ज़ुमरा मुहद्दिसीन जानता था। बिला वजह इन मुहद्दिसीन के मबैन फ़र्क करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बारकल्लाहु फीकुम। इस पर कुछ और भी लेक्चर हम अगले अपने दुरूस में देते हैं।